उपस्थित एक दूसरे धक्का नहीं करेंगे। করতালির মধ্য দিয়ে আমরা স্বাগত জানাই উত্তর প্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ জিকে। आज के इस भव्य समारोह के उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य के जनप्रिय तीर्थभूमिते परिणत হয়েছে। সেই তীর্থে কিন্তু আজকে আমরা তার একটা ছোট্ট রূপ, মিনি ভারতবর্ষের একটা ছোট্ট রূপ আজকে আমরা सहमंत्री विश्व हिंदू परिषद उनका पगड़ी पारंपरिक रेशा एवं एक स्मारक भेंट कर उनका सम्मान करें। বরণ করে নেওয়া হচ্ছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সহমন্ত্রী মাননীয় ডক্টর শচীন্দ্রনাথ সিনহা মহোদয়কে। साधु संतों के अभिनंदन के साथ साथ मंच के दाएं और आसीन हमारे